Hvala Suzana. Dozvolite mi prvo da vas na početku pozdravim u ime Unije slobodnih sindikata, kao što je rečeno, partnerske organizacije u ovom projektu i da kažem par riječi na ovu temu. Dakle, dragi koleginice i kolege, Ana i kolega Alberto, koleginice Radulović, kolega Begović, koristim ovu priliku da vas pozdravim, rekao sam već, u ime Unije slobodnih sindikata i da izrazim posebno zadovoljstvo što smo nastavili partnerstvo sa Sindikatom metalaca Portugalije i Unijom poslodavaca Crne Gore na daljnjoj izgradnji mehanizama za jačanje dijaloga između socijalnih partnera. Ovo je jako bitno zbog toga što na ovaj način se i izgrađuje povjerenje koje je svima nama potrebno između partnerskih organizacija na procesu rada, između svijeta kapitala i svijeta rada. Jer po mišljenju Unije slobodnih sindikata praktično samo u nekom partnerskom odnosu koji će biti izgrađen na osnovama povjerenja može doći do obostrane koristi i za radnike i da potrebimo taj izraz koji smo svi pomalo zaboravili, kapitaliste. Dakle, tema kojoj je posvećen ovaj projekat se odnosi na informisanje i konsultovanje u susret konkretnim potrebama i predstavlja veliki izazov za nas u Uniji slobodnih sindikata Crne Gore. U crnogorskom radnom zakonodavstvu ugrađeni su određeni mehanizmi informisanja i konsultovanja između poslodavaca i sindikata kao predstavnika zaposlenih. Prema tim mehanizmima informisanje i konsultovanje sa zaposlenima odvija se isključivo preko sindikata, pri čemu postoje jasno precizirane tematske oblasti za koje je poslodavac dužan po automatizmu ili na zahtjev sindikata informisati zaposlene. Naš model je sasvim različit od modela ugrađenog u jednom broju evropskih zemalja, a prema kome se informisanje i konsultovanje između poslodavca i zaposlenih odvija preko savjeta zaposlenih. Mi smo to nekad u bivšem sistemu zvali radnički savjeti u vrijeme samoupravljanja. Evo, otprilike neke sličnosti koje smo mi nekada davno imali se sad pojavljuju u određenom obliku i u Evropi. Prema našim saznanjima, upravo tu dolazi do mogućnosti preplitanja i preuzimanja nadležnosti između sindikata i savjeta zaposlenih. Takav model predstavlja novi izazov za sindikate, jer ukoliko se ne nađe pravi balans između nadležnosti savjeta zaposlenih i sindikata, odnosno načina biranja predstavnika zaposlenih u savjet zaposlenih, postoji mogućnost marginalizacije socijalnog dijaloga i minimiziranja uloge i utjecaja sindikata kao socijalnog partnera. Druga, za sve nas u Crnoj Gori izuzetno važna i nova tematika jeste institut Evropskih radničkih vijeća, koji će se obrađivati u okviru ovog projekta. Obaveza multinacionalnih kompanija koje posluju na teritoriji zemalja članica Evropske unije da uspostave konsultovanje i informisanje sa zaposlenima preko Evropskih radničkih vijeća od izuzetne je važnosti za zaštitu interesa i uspostavljanje ravnopravnog položaja zaposlenih koji u okviru tih multinacionalnih kompanija rade kod njegovih ćerki firmi, kao što je slučaj u Crnoj Gori. Imamo te primjere. Kako u Crnoj Gori radi sve veći broj multinacionalnih kompanija i kako Crna Gora očekuje da u bliskoj budućnosti bude primljeno u punopravno članstvo Evropske unije, dobrodošla je svaka edukacija i razmjena iskustava sa sindikalnim kolegama iz evropskih zemalja i našim socijalnim partnerom Unijom poslodavaca Crne Gore. Na samom kraju ove pozdravne riječi još jednom želim da se zahvalim
na našoj mogućnosti partnerskog učešća u ovom projektu i da učesnicima seminara poželim uspješan rad sa završnom porukom da mi iz Unije slobodnih sindikata želimo da razmjenjujemo iskustva i u okviru te razmjene što više toga naučimo kako bi što spremnije dočekali taj trenutak kada će Crna Gora postati punopravni član Evropske unije. Hvala. Hvala kolegi Saloviću. Ja ću vam samo još par rečenica dodati, neću puno vremena oduzimati da bismo dali priliku našim uvaženim kolegama i gostima da vam prezentuju i direktive koje se odnose na navedenu oblast, ali i da prenesu svoje iskustva i verovatno iskustva nekih drugih zemalja, jer pretpostavljam da su se bavili uporednom praksom i kako to funkcioniše u drugim zemljama Evropske unije. Znači, crnogorsko radno zakonodavstvo je u značajnoj meri usklađeno sa acquis communautaire, međutim, postoje određene oblasti u kojima se mora dodatno usaglašavanje izvršiti. Jedna od tih oblasti je upravo i informisanje i savjetovanje zaposlenih. Vi ste verovatno zadnjih dana čuli da je u najavi izrada novog zakona o radu. Nama je bila novost kada je premijer izjavio da će do kraja marta biti početna verzija gotova i mi je sa nestrpljenjem očekujemo. Mi smo dali ministarstvo neke svoje sugestije u delu gde smo vidjeli da postoje problemi za primjenu postojećeg zakona o radu. I ja bih kolegi sindikata pogotovo ovom prilikom zamolila da malo imaju neku širu sliku tog dešavanja, jer znamo da je dosta negativno odjeknulo sve to što se radilo, jer je, zahvaljujući medijima, stvorena pogrešna pretpostavka toga što mi radimo. Znači, mi smo kroz primjenu zakona o radu primetili brojne nedostatke postojećih normi, bilo u delu da su one nejasne, bilo u delu da postoje brojne pravne praznine. Znači, to je jedan od ključnih razloga zašto smo mi od početka tražili izmene zakona o radu. Mislimo da je u interesu i poslodavaca i zaposlenih da se neki instituti dodatno preciziraju, da ono što je pravna praznina da nađe svoje rješenje kroz zakon o radu i naravno pojedina rješenja koje predstavljaju problem za poslodavce, jer mi njih zastupamo u tom procesu, u smislu da li nekih dodatnih komplikovanih i suvišnih procedura i određene stvari koje predstavljaju dodatno fiskalno opterećenje, za koje mi mislimo da je suvišno i nepotrebno i što u konačnom koči poslodavce to u većoj meri zapošljavaju ili da u nekoj meri bolje poštuju ta neka prava zaposlenih. Znači, ja samo što tražim od vas jeste, znači, dodatno razumevanje da to što traži Unija poslodavaca nije a priori protiv zaposlenih, znači bolje uređenje ove oblasti, to je suština svega ono što smo mi tražili, a sigurni smo da će to ići u korist i u interes jedne i druge strane. Sad, kad pričamo o svemu tome, moram da kažem da će se zakonodavstvo, znači, pored postojećih nekih rješenja o kojima je kolega Salović pričao, znači, biti potrebno neka rješenja i ugraditi vezano za ove direktive zakon o radu. I nadam se da će sve ovo što smo danas čuli biti neki podstrek nama da ta rješenja na najbolji način implementiramo, jer čim je direktiva u pitanju mi smo obavezni to da ugradimo i u zavisnosti od toga koliki prostor direktiva daje da se na specifičan način za naše uslove te direktive implementiraju. I ja ću ovim završiti, znači uz poziv da predstojećim izmenama zakona o radu zbilja pristupimo konstruktivno, da se ne posmatramo kao dve zaraćene strane, nego da zbilja tražimo svi zajedno najbolja rješenja u zakonu o radu, pa i u ovom segmentu. I sada bih zamolila kolegu Alberta i koleginicu Anu da nam prezentuju to što su nam spremili, a veliko su oni napravili dinamiku i redosled izlaganja i zatim sad prepuštam riječ. Izvolite.